Sinsado na gudang kawayan ay. Taas na. Ayun o, lechon. Sana all. Sana all. Masa mo dada dinaguan? Oo. Sana all lechon. Ang hayo na lagi ano. Baragatan. Ano ikaw? Dapat ka magpayong-payong. Hoy, plastic amira. Sinakil daw niyo. Kumusta? Oo na. Mani mo. Ha? Mama. What it? Sa pinutan. Si An-an mo. Ay, si Anan ba, oy? Ako gina si Nining. No nga. Oh, lato. Ganda ni sa mga guitir, tapos so may mga kon sa tulak. Hubag na po Mga kami. diferensya. Oh, lamig din nga ay. Mate, nade kamit. Oh. Halaka akong classmate. Hubog na po dagay Ginoo ko. Rin eh. Ha? Ay, mo sino asawa niya? Kuyog ko kay bukat man. Ano ko nagdahap yan na lang. Nangagdi na po sila. Oh, asa na po mo? Ha? Samay ka pa sa likudo. Si Dalia daw ang wain. Siksi lagi hapon. Pobre na, pobre kay way pobre. Kay sa akin mo tanong mo? Dayon ba? Iko. Una lang sige, una lang mo. Una daw mo. Hello, ma'am. Eleksyon daw. Mag-ano daw? Mag-eleksyon? Ha? Oh. Ay nominate po Vicente Umbate from President. Asa man ta? So Mr. Vicente Umbate is now nominated. Any other nomination? Ha? Dapat may mag-close. Ha? Dayon,
I move to close the nomination and I second the motion. Very good kayo talaga si Sir Junjun. Talaga Boy Scout. So, it has been moved and seconded that the nomination for President is being closed. So, magaboto na wag kita? Kay Sol na lang atong nominado. So, who are in favor of Mr. Vicente Combate for President? Agoy Kap! Hindi pwede malibat Kap! Agoy! 100%! Ilaan ba nawa? Argentina. So, our alumni president is now Mr. Vicente Combate. Palakpakan naman po natin! Kung ikaw namin, Direk-Kap, ang mag-preside. Pwede po kunin mong Kap subuon. Na ako lang din eh. Hello. Ako na lang, Kap? Oh, sige po. So the table is now open for nomination for Vice President. I move to close the nomination. Oh, marang lamisa. Asa na lamisa? Oh, sige. Mabuhay! I respectfully nominate Jack F. Escobanes for Vice President. Mr. Jack F. Cabanes is now nominated for Vice President. Any other nomination? At na. Di ba nakabot ang mic? So, kabirin mo na natin mga estudyante. O, ito mga alumni ba? So it has been moved and seconded that the nomination for Vice President. Whew! O nag-iingon nga, usa ka nomination, diretso sa votation. So, let us go to votation. Who are in favor of Mr. Jack F. Cabanes for Vice President? 100% po. Duhan na ka 100%. Parang talaga pati na alumni nagataas. So our Vice President is now Mr. Jack F. Cabanes. Palakpakan po ihapon natin si Sir Jack. Kaya ako ba sa kong gilid kay sige nagniyaw-yawa yung kinsa ilang sunod nga i-nominate. So the table is now open for nomination for Secretary. Ha? Ano man to kung kabanan? Ah. Gari na po sa upo. Nalilisay! Ang mga batanon, di naman indog. Ang sekretary, kailangan ko ng batanon. Pwede po na ang senior citizen. Yan si ate. Yan! Mrs. Arlene Garbiles is being nominated for secretary. Unsa naman natin doon na? Move na po! Okay, close na po ng nomination. Wala lain mo nominate? O wala yun. So it has been moved and seconded and voted. Voted na diretso. No? Parang bata in favor kay Ma'am Arlene na maging secretary. Ma'am Arlene, 100% gihapon. Very good niya. Ikaw na nga ito mo, kay surrender si Ma'am Michelle. Very good kayo. Automatic ang trabaho sa sekretarya. Ha? The next, the table is now open for nomination for treasurer. I nominate Treasurer Miss Bibi Jane Garcia. Bibigyan Garcia? Nag-nominate nila, ikaw mo close. Grabe naman natin. Pasig na po tayo lang yung ginominate. Hi, man si ginominate ni Ate Risa, ay ni Ate Donna. Bibi Jane Garcia. Guerra, naka-yellow.
kanang kamay man na yung presidente, karas tuon ni Kap. Any other nomination po for treasurer? Why na? Why na yun? O, ginong na diri banda nga nomination for treasurer because our treasurer will be PBG Garcia. Nga rin na po na side ang nominar sa sunod nga ang sunod te auditor. Nga na po na side nag-nominate. Or batch, batch 2009 to 2012. Saba, pag po niha. Lindot, trabang uniform. Vibrant kayo. Any nomination po for auditor? Na kayo, murag ang init, murag siga-siga na gani ang uniform aming 2010, musiga magilig sa motor. Nga. Oh, sir. Action dan! Oh, tara de. I respectfully nominate Ann Courtney Hayo for auditor. Daghang salamat. So, Ann Courtney is being nominated. Another nomination. I nominate Hermana Flores. Hermana Flores is now nominated. O, kailangan ibutuhan kay duhan na. Isa pa po, basta na ba? Okay, close na now. So, let's come to votation. Who are in favor for Ann Courtney Butuin niya Hayo? ako, Hermana. For being added Hermana. faculty, pakibilang sa inyong station. Dito banda, way nagpilang. Way nag-ihap dito banda, oh. Dili ba yung naihap na dito? Hermana ko. Kisa ng Hermana? Paki-surat po, Ma'am Arlene.